آداب سے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع۔ شہر کی جامع مسجد سمیت دیگر مساجد میں ہزاروں کی تعداد میں بندگان توحید نے ادا کی ماہ رمضان کے آخری جمعہ کی نماز اور گڑ گڑا کر مانگی گئی ملک میں امن و سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ بندگان توحید کے ساتھ ساتھ دیگر ہم وطن بھائی بھی رکھ رہے ہیں ماہ رمضان کے روزے۔ جنتور کے سابق صدر بلدیہ نے بھی روزہ رکھ کر دیا بھائی چارے کا پیغام۔ حکومت ہند کی جانب سے ڈسٹرکٹ گرین چیمپئن ایوارڈ کے لیے مولادات کالج کا انتخاب، ضلع کلکٹر کے ہاتھوں دیا گیا ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ، کالج انتظامیہ میں خوشی کی لہر۔ اور پیٹھن علاقے میں پیش آئی دلخراش واردات، پانی کی ٹانکی کا تعمیری کام کرتے وقت اونچائی سے زمین پر گر جانے کے سبب مزدور کی موت واقع، متعلقہ پولیس اسٹیشن میں کیس درج، تحقیقات جاری۔ خبریں تفصیل سے۔ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع۔ ناظرین، آج شہر کی جامع مسجد سمیت دیگر مساجد میں بھی ہزاروں بندگان توحید نے مقدس ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کی نماز ادا کی۔ پیش ہے جامع مسجد میں نماز کا روح پرور منظر۔ الحمدللہ الملک الدیان القوی السلطان شہادة خالصة بالقلب واللسان وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى والبيان۔ معاشر الحاضرين، إن شهر رمضان قد عزم على الانصراف، أين القلوب الخاشعة من خشية الله ملك الدين؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الفلاح، حي على الفلاح۔ الحمد لله الملك الديان القوي السلطان شهادة خالصة بالقلب واللسان وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى والبيان۔ معاشر الحاضرين، إن شهر رمضان قد عزم على الانصراف، أين القلوب الخاشعة من خشية الله ملك الديان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج اورنگ آباد جیسے تاریخی شہر کی تاریخی جامع مسجد میں آخری جمعہ جو ہے تو ہزاروں بندگان خدا نے ادا کیے اور بڑا اچھا ماحول محسوس ہوا، اور نماز جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے خطبے میں پوری انسانیت کے لیے دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ہدایت دے اور امن و امان سے رکھے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ چونکہ غم گساری کا مہینہ ہے، اس لیے غریبوں کے لیے اناج اور صدقہ فطر اور جیسے صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرے تاکہ ہمارے غریب بھائی بھی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ انہوں نے نوجوانوں کو یہ نمونہ دیا کہ وہ تمام جو ہے تو مخلوق کی خدمت کرے بلا لحاظ مذہب و ملت۔ حضور نے 40 سال تک جو ہے تو خدمت خلق کا فریضہ انجام دیا، تو آج کے جمعہ سے پہلے یہ پیغام دیا گیا پورے نوجوانوں کو کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی نمونے کو پورا کریں اور خدمت خلق کریں، ہر غریب کی ہر کمزور کی مدد کریں
اور ملک و ملت کے لیے نہ صرف دعا کرے بلکہ اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشش بھی کریں، اس کے لیے بھی مسجد میں دعائیں کی گئی۔ جنتور کے سابق صدر بلدیہ پرتاپ دیشمکھ نے ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر دنیا والوں کو بھائی چارے اور قومی یکجہتی کا پیغام دیا ہے۔ عیاں رہے کہ انتہائی سخت ترین اور حلق و بدن کو سکھا دینے والی شدت کی گرمی کے بیچ جب ماہ رمضان کی آمد ہوئی تو بندگان توحید کے لیے موسم کی شدت اور تپش بے وقت ثابت ہوئے اور لاکھوں بندگان خدا مشیت ازدی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے روزے رکھ رہے ہیں، اور اب تو انہوں نے مہینہ بھر کا یہ معرکہ تقریباً سر بھی کر لیا ہے۔ 2 دن بعد انہیں اپنے رب کی جانب سے اس مہینہ بھر کی ریاضت کے بعد عید کا دن تحفے کے بطور حاصل ہوگا۔ عید الفطر عنقریب منائی جائے گی۔ یہ عید دنیا انسانیت کو امن و امان اور یکجہتی کا پیغام دیتی ہے، اور ہمارے ملک میں بھی عید الفطر ہندو مسلم اور بین الفرقہ اتحاد و یکجہتی کی علامت ہے۔ اس طرح کا اظہار خیال جنتور کے سابق صدر بلدیہ نے گزشتہ روز اپنے گھر پر افطار پر آئے برادران اسلام اور دیگر برادران وطن کے درمیان کیا۔ سابق صدر بلدیہ جنتور پرتاپ دیشمکھ نے 28 اپریل کا خود بھی روزہ رکھا تھا۔ ان کے افطار کے وقت دیشمکھ کے دولت کدے پر شہر کے کئی نامور افراد نے ان کے ساتھ افطار کیا۔ آج ہمارے ماجی نگر ادھیکش پرتاپ بھیا دیشمکھ نے سماجک سلوکا رکھنے کے لیے اور ہمارے بھارت ملک میں امن و شانتی قائم کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ اس بڑی رات کے موقع پر روزہ رکھنے پر ہم نے مسلم سماج کی طرف سے ان کا روزہ افطاری کی اور انہیں مبارکباد دی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دیش میں ایسے لیڈر ابھریں گے اور گنگا جمنی تہذیب اور کلچر اور سنسکرتی کو آگے بڑھائیں گے، اور اس ملک میں امن و شانتی قائم کر اس ملک کو سپر پاور بنائیں گے۔ یہی اپیक्षा رکھتے ہوئے میں پرتاپ भैया को मुबारकबाद देता हूँ। आजचा 26वा रोजाच्या सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे बडी रात निमित्त आज मी हा रोजा धरला आणि त्यानिमित्त आपल्या भारतामध्ये असो किंवा आमच्या जिंतूर शिवलू मतदारसंघ असो का माझं जिंतूर शहर असो, याच्यामध्ये गंगा जमुना असा हिंदू मुस्लिमांचा सर्व भावना या ठिकाणी एकत्र यावा आणि सर्व धर्म समभावाचा असा या ठिकाणी संदेश समाजामध्ये जावा आणि हिंदू मुस्लिमांचं सौलख्य राहो या उद्देश पकडून मी या ठिकाणी आज रोजा धरला आणि खरोखरच मला आज त्या रोजानिमित्त फार चांगला अनुभव आला। मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन के अवार्ड से डेकोरेट किया गया है, जिस पर कॉलेज इंतज़ामिया और स्टाफ में खुशी की लहर है। वाज़ेह रहे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एजुकेशन काउंसिल एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षण मंत्रालय भारत सरकार की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड के लिए मौलाना आज़ाद कॉलेज का इंतखाब अमल में आया है। हुकूमत की जानिब से 4 कॉलेजेस को इस एजाज़ से नवाजा गया है, जिनमें से इलाक़े मराठवाड़ा के मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स को इस अवार्ड से नवाजा गया है। और ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी को सर्टिफिकेट जारी किया। इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल M.A. बारी, डॉक्टर अदिति भट्टाचार्य, डॉक्टर अपर्णा सराफ, डॉक्टर शरीफ पठान, डॉक्टर खान अशफाक, डॉक्टर काजी नवीद, डॉक्टर शेख अकील, डॉक्टर सैयद सुल्तान, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर, डॉक्टर M.A. मलिक, डॉक्टर J.D. शेख, डॉक्टर तरन्नुम शेख और डॉक्टर महजबीन समेत दीगर असातिज़ा और स्टाफ मेंबरान मौजूद थे। मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स के ज़िम्मेदारान ने सैनिटेशन एक्शन प्लान पर उम्दगी से अमल किया और कॉलेज के अहाते में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट के अलावा ग्रीनरी मैनेजमेंट पर अमल करने की गर्ज से कई ठोस कदम उठाए हैं, जिसकी बदौलत कॉलेज को इस अवार्ड से डेकोरेट किया गया है। आज डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चॅम्पियन अवॉर्डसाठी कलेक्टर ऑफिसमध्ये आम्हाला बोलवण्यात आलं होतं आणि हे अवॉर्ड माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते आम्हाला प्रदान करण्यात आला। हा जो अवॉर्ड आहे हा अवॉर्ड ॲक्च्युली सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंटकडून आलेला आहे
आणि आम्हाला ह्या गोष्टीचा खास करून या ठिकाणी आनंद होतो आहे की सोलापूर युनिव्हर्सिटी, त्यानंतर जळगाव विद्यापीठ आणि VIT नागपूरच्या सोबत आम्हाला हे मिळालेलं आहे. आझाद कॉलेज हे समजा महाराष्ट्रातलं चौथं ज्याला म्हणता येईल की इन्स्टिट्यूट आहे. 4 इन्स्टिट्यूटला या ठिकाणी हा अवॉर्ड त्या ठिकाणी मिळालेला आहे. आणि ह्या अवॉर्ड मिळण्याच्या मागं मेन म्हणजे त्याचं ट्री प्लांटेशन जे वृक्षारोपण आम्ही वेगवेगळ्या NGOsला धरून केलेलं आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे. त्याशिवाय स्वच्छता अभियान आम्ही राबवले आहेत. NCC आणि NSSच्या लोकांनी त्यामध्ये खूप मदत केलेली आहे. त्यासोबतच आम्ही पक्ष्यांसाठी आर्टिफिशियल असे कृत्रिम घरटे बांधून कॅम्पसमध्ये लावलेत. त्यांना फीडर वगैरे, चारा वगैरे लावले, पाणी पिण्याची व्यवस्था त्यांची केलेली आहे. त्यासोबतच आम्ही ग्रीन ऑडिट करून घेतलं, एनर्जी ऑडिट केलेलं आहे, वॉटर ऑडिट केलेलं आहे आणि बऱ्याचशा एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड ज्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज असेल त्या ॲक्टिव्हिटी आम्ही करतो आहे. नशामुक्ती अभियानमध्ये सुद्धा आम्ही सक्रिय सहभागी झालेलो आहे. कोविड-19च्या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा आमचे विद्यार्थी सहभागी होत आहेत. या सगळ्यांचा परिपाक असा झाला आहे की आम्हाला सेंट्रल गव्हर्नमेंटनं रिकग्नाईज केलं आणि हायर एज्युकेशन मिनिस्ट्रीतर्फे हा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चॅम्पियन अवॉर्ड आम्हाला मिळाला आहे. महाराष्ट्रात फक्त 4 इन्स्टिट्यूटला मिळाला, त्यापैकी आम्ही एक आहोत. याचा आम्हाला विशेष आनंद आहे. आखिरकार रात देर गए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कौमी सदर राज ठाकरे को शहर में इजलास की इजाज़त दे दी गई, मगर अब पुलिस महकमे की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लिहाजा शहर में बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है. राज ठाकरे के जलसे के लिए लगाए गए पुलिस बंदोबस्त में 3 DCP, 6 ACP, 30 पुलिस इंस्पेक्टर्स और 300 दीगर अफसरान के अलावा 2000 से ज़्यादा पुलिस मुलाजिमीन शामिल किए गए हैं. इसके अलावा औरंगाबाद रूरल, जालना, अहमदनगर और पुणे समेत दीगर अजला से भी ज़रूरत पड़ने पर फोर्स मंगवाई जाएगी. इन पुलिस मुलाजिमीन के अलावा शहर भर में SRP की प्लेटून भी तैनात की जा रही हैं. CID का खुसूसी दस्ता इजलास शुरू होने से कबल से लेकर इजलास के अख्तिताम तक हालात पर खुसूसी नज़र रखेगा. पुलिस बंदोबस्त के अलावा जलसागाह और उसके अतराफ़ में ताकतवर कैमरे नस्ब किए जाएंगे और जलसे की निगरानी की जाएगी. रिपब्लिकन यूथ मोर्चा के ज़िला सदर जय किशन काम्बले ने पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे के इजलास के लिए दी गई इजाज़त पर सख्त एतराज़ जताते हुए MCN को बताया कि वो ये मामला अदालत में ले गए हैं. वो क्या चाहते हैं, इस ज़िमन में उन्होंने तफसीलात बयान की. आज रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या माध्यमातून जे काही राज ठाकरेंची 1 तारखेला सभा आहे, या सभेसंदर्भात काल पोलीस आयुक्त साहेब यांना तक्रार निवेदन केलं होतं की राज ठाकरे गेल्या ज्या काही 4-5 त्यांच्या सभा झाल्या, या सभेमध्ये त्यांनी मंदिर, मस्जिद, भोंगा, हिरवं सावड, भगवं सावड असे बेताल वक्तव्य केले आहेत. येणाऱ्या 48 तासावर पवित्र असा रमजान ईद सण गेल्या 2 वर्षाच्या कोविड काळानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रभर समुदाय बनवत आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये राज ठाकरेंच्या सभेला एक तर परवानगी द्यायलाच नको होती. जरी परवानगी दिली तर राज ठाकरेंच्या संदर्भात आम्ही आज याचिका दाखल केली की राज ठाकरेंचे काही भाषण त्या ठिकाणी करणार आहेत, त्या भाषणाचं पहिले वाचन, प्रक्षेपण हे प्रशासकीय अधिकारी तसेच आदरणीय पोलीस आयुक्त साहेब यांनी करावं व त्यात काही 2 जातीच्या समूहामध्ये तेढ निर्माण वक्तव्य असेल तर ती सभा रद्द करण्यात यावी. व दुसरी मूळ मागणी याचिकेमध्ये आमची अशी आहे की जे काही थेट प्रक्षेपण मीडियाच्या माध्यमातून राज ठाकरेंच्या भाषणाचं होणार आहे हे भाषणसुद्धा थांबावं. कारण राज ठाकरे हे वारंवार 2 जातीच्या समूहामध्ये तेढ निर्माण करणारं वक्तव्य करत आहे आणि सभेच्या वेळी जाणीवपूर्वक किंवा मुद्दामून किंवा न कळत चुकूनही जर त्यांच्याकडनं एखादं बेताल वक्तव्य चाललं गेलं तर या महाराष्ट्रामध्ये मोठी दंगल घडेल. आदरणीय गृहमंत्री दिलीपजी वळसे साहेब यांनी 2 बैठका आत्ता गृह विभागाच्या घेतल्या. यात पोलीस खाजगी रिपोर्ट आहे की महाराष्ट्रामध्ये परिस्थिती बेताल झालेली आहे. आणि अशा बेताल परिस्थितीमध्ये राज ठाकरेंनी जर 2 समूहाच्या मध्ये दंगल करण्याचा प्रयत्न केला असं आम्हाला वाटतं. म्हणून राज ठाकरे यांची सभा रद्द करण्यात यावी किंवा आम्ही जे जनहित याचिकेमध्ये मुद्दे टाकले त्या अनुषंगाने ती सभा व्हावी. जय किशन कांबळे, रिपब्लिकन युवा मोर्चा. नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान के इख्तिताम को अब 2 या 3 दिन ही बाकी बचे हैं, लिहाजा बंदगान तौहीद ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो चुके हैं और बाज़ारों में हुजूम बढ़ने लगा है. नाजरीन,
रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब रवां है। आज 27 तारीख भी गुजर गई और 2 या 3 दिन बाद यकम शव्वाल को ईद उल फितर मनाई जाएगी। लिहाजा बाज़ारों में ख़रीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कपड़ों की दुकान हो या फिर किराना दुकानें या दीगर लवाजिमात की शॉप व दुकानों पर गाहकों की भीड़ है और ख़वातीन भी घूम फिर कर अपनी पसंद के कपड़े ख़रीदती दिखाई दे रही हैं। सिटी चौक में वाक़ नरगिस कलेक्शन, BMA थिंग्स और दीगर शॉप्स पर गाहकों की भीड़ है तो ईद उल फितर पर घर आए मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए बनाए जाने वाले शीर खुरमे के लिए लगने वाले सूखे मेवे और मुतफर्रिक मग़ज़ियात की ख़रीदी के लिए शाहगंज में मौजूद जनता मसाला एंड ड्राई फ्रूट व फ्रेश ड्राई फ्रूट जैसी दुकानों पर गाहकों के हुजूम हैं। माह रमज़ान के महीने में बुड्डी लाइन इलाके के अलावा रोशन गेट, कटकट गेट और लोटा कारंजा इलाके में भी खाने पीने की होटलें सजती हैं, जहां से उठने वाली खुशबुएँ वहां से गुज़रने वालों को भी अपनी जानिब राग़िब किए बग़ैर नहीं रहती। मगर माह रमज़ान में जो डिशेस बनाई जाती हैं वो आम दिनों में दस्तयाब नहीं होती। लिहाजा मुक़द्दस माह रमज़ान के आखिरी अय्याम में सफ़ा होटल, जज़ीरा रेस्टोरेंट और सागर रेस्टोरेंट पर शहरियान की भीड़ दिखाई देती है। यही नहीं, मुक़द्दस माह रमज़ान में अनवर ख़ान के मारूफ बॉम्बे बांद्रा फालूदे की भी धूम मची होती है और दूर दूर से लोग फालूदे का जायका चखने यहाँ आने लगे हैं। तो दूसरी तरफ बच्चों की दिलचस्पी के लिए खिलौने फरोश मुख्तलिफ खिलौने कांधों पर लटकाए गली कूचों और बाज़ारों में घूमते दिखाई दे रहे हैं। फुलवरी के दही अस्पताल में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुफ्त तिब्बी जांच कैंप मुनक़िद किया गया, जिसे आवाम का भरपूर ताउन हासिल रहा। वतन अजीज़ की अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी को 75 साल मुकम्मल हो जाने के मौके पर मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क भर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की सरगर्मियाँ चला रखी हैं। इन्हीं सरगर्मियों के तहत फुलवरी के दही अस्पताल में गुज़िश्ता रोज़ 26 अप्रैल को एक मुफ्त तिब्बी जाँच कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप से जुमला 939 ज़रूरतमंद मरीज़ों ने इस्तिफ़ादा किया। BDO ज्योति कड़वे के हाथों इस कैंप का इफ्तिताह अमल में आया, जबकि इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट अभिजीत खंदारे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भंडारी, मकामी मेडिकल ऑफिसर पगड़ाल और ताल्लुका सेहत अफसर प्रसन्ना भाले मौजूद थे। इस इफ्तिताही तकरीब में आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अहल 50 मुस्तहिकीन को हेल्थ कार्ड भी दिए गए, जबकि कई अफराद के बलगम के नमूने और दांतों की जांच की गई। इस तरह इस कैंप से 405 मर्द, 425 ख़वातीन और 119 अतफाल समेत 939 अफराद की मुख्तलिफ अमराज की जांच की गई। इस जांच कैंप में 28 अफराद के मोतियाबिंद की तशख़ीस भी की गई है। पैठन बल्दिया के मुलाजमीन यकुम में से बेमुद्दत हड़ताल करेंगे, ये इंतबाह मुलाजमीन तंजीम के सदर मुकुंद महाजन ने दिया है। रियासत भर के बल्दियाजात और बल्दिया से मुल्हिक इदारों के और नगर पंचायतों के मुलाजमीन की संगठनों की जानिब से इंसाफ के हुसूल और मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात की यकसुई के लिए रियासतगीर हड़ताल का सूर फूंक दिया गया है। अब तक की नुमाइंदगी और एहतजाज कारगर साबित नहीं हो पाए और रियासत की हुकूमत ने उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए हैं। इसी तनाजुर में पैठन बल्दिया के मुलाजमीन यकुम मई यौम मज़दूर के मौके ही से अब बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। पैठन नगर परिषद मुलाजमीन की संगठना के सदर मुकुंद महाजन समेत अश्विन गाजरे, अशोक पगारे, अब्दुल रऊफ़, सचिन ससाने और संगठना के दीगर मुतअद्दिद ओहदेदारान और कारकुनान ने बल्दिया के नायब CEO अब्दुल सत्तार से मुलाकात की और उन्हें अपनी मुजव्वज़ा हड़ताल से मुताल्लिक़ आगाह करने का मकतूब पेश किया कि यकुम मई को यौम महाराष्ट्र की परचम कशाई के फौरी बाद बल्दिया के दर्जे चहारुम और लाजमी खदमात पर मामूर तमाम मुलाजमीन हड़ताल पर चले जाएंगे और ये हड़ताल बेमियादी होगी। राज्य नगर परिषद कर्मचारी संघटनेने पुकारलेल्या 1 मे 2022च्या संपामध्ये पैठण नगर परिषद एक कामगार दिनाचा ध्वजारोहण झाल्यावर संपात सहभागी होणार आहेत। या काळामध्ये संप काळामध्ये नागरिकांना ज्या असुविधा मिळणार आहेत त्याबद्दल त्याची जाणीव कर्मचाऱ्यांना आहे। त्याबद्दल कर्मचारी संघटना
जनतेचे दिलगिरी व्यक्त करीत आहे व संप काळामध्ये कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे असे मी कर्मचारी संघटनेकडून आवाहन करीत आहे. कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी सफाई कर्मचारी संघटनेने बेमुदत पुकारलेला संप मध्ये पैठण नगर परिषद कर्मचारी संघटना आज दिनांक 1 मे 2022 रोजी ध्वजारोहण कार्यक्रमानंतर बेमुदत संपावर जाणार आहे. सदरील मागण्या मान्य न झाल्यामुळे हा संपाचा मार्ग कर्मचारी संघटनेला अवलंबायला लागतो. तरी संप काळात नागरिकांच्या काही तक्रारी आल्यास सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची व प्रशासनाची राहील. पानी की टांकी पर काम कर रहा एक 55 साला मजदूर तवाजुन बिगड़ जाने के सबब नीचे गिरकर फौत हो गया. मुतवफ़ी मजदूर का नाम 55 साला शेख मुईन शेख बाबूलाल बतलाया गया है. शहर पैठण के नवनाथ मंदिर के करीब महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के तहत 10,000 लीटर की पानी की टांकी की तामीर की जा रही है और पिछले कई रोज़ से शेख मुईन यहाँ काम कर रहे थे. वो जुमा के रोज़ सुबह टांकी पर चढ़े और तामीरी काम की क्यूरिंग कर रहे थे कि पानी छिड़कने के इस दौरान ही उनका तवाज़ुन बिगड़ गया और वो सीधे टांकी की बुलंदी से नीचे आ गिरे. अतराफ़ के लोगों ने जब देखा तो फौरी उन्हें उठाकर पैठण के सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे. उनकी मौत से मुताल्लिक़ इंदराज पैठण पुलिस ने कर लिया है और मज़ीद जांच जमादार महेश माली, गोपाल पाटिल और अंकुश शिंदे कर रहे हैं. रास्ते के गड्ढे बंद करने वाले मजदूरों पर अचानक मौत आ झपटी. एक तेज़ रफ्तार आयशर ने इन मजदूरों को कुचल दिया, जिसके सबब 2 मेहनतकश फौत हो गए. ये अंदोहनाक हादसा शोलापुर धूलिया कौमी शाहराह नंबर 211 पर वाक़े करोड़ी टोल नाके के करीब पेश आया. ये मजदूर सड़क के किनारे गड्ढे भरने का काम कर रहे थे. तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 2 बजे के करीब इस सड़क पर कन्नड़ से करोड़ी की तरफ जाने वाले आयशर टेम्पो TS 08 UA 2088 ने तेज़ रफ्तार आते हुए रास्ते के बैरिकेड तोड़ दिया और मज़दूरों को कुचलता हुआ उन्हीं मज़दूरों के रोड के इस काम के सामान से लदे खड़े ट्रैक्टर MH20 CS 9351 को पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में मजदूर सोमनाथ भानुदास सरजे और सीताराम कारभारी नामी दोनों अफराद साकिन देवशी पीपल गांव तालुका गंगापुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर मजदूरों में खातून सविताबाई सुभाष सरजेराव और ट्रैक्टर ड्राइवर जख्मी हो गए. हादसे की इत्तला के बाद दौलताबाद पुलिस थाना के अमलदार लक्ष्मण मेटे, सचिन त्रिभुवन, RJ गुरम, साहेबराव राठौड़, संगराज दाभाड़े और पुलिस पाटिल बाड़ू कामले ने मकामी अफराद अभय विखनकर, गुड्डू खान, आसिफ खान, शकील खान की मदद से राहत रसानी की और ज़ख्मियों को एम्बुलेंस में डालकर घाटी अस्पताल रवाना किया. यहाँ रहे कि इसी शोलापुर धूलिया शाहराह को अभी 2-4 रोज़ पहले ही की बात है कि मरकज़ी वज़ीर के हाथों आवाम से मंसूब किया गया है. ताहम इस हाईवे के काम के मेयार का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी से इस रोड पर गड्ढे भी पड़ गए हैं, जो आज इन मज़दूरों के लिए जानलेवा साबित हो गए. पैठण के बंधन बैंक में चोरों ने नकब लगाई, मगर उनके हाथ कुछ नहीं आया, लिहाजा वो लोग वहां से नामुराद ही लौट गए. पैठण में ख़वातीन बचत गटों के बैंक के नाम से मारूफ बंधन बैंक में नकबजनी की ये कोशिश बुध व जुमेरात की दरमियानी शब की गई. सारिकों ने बैंक का शटर उचकाकर अंदर दाखिला तो हासिल कर लिया, मगर उनके हाथ बैंक में रखी रकम तक न पहुंच पाए. यहाँ रहे कि शहर पैठण में 3-4 बरस पहले ख़वातीन बचत गटों के लिए बंधन बैंक शुरू किया गया था. इस बैंक में शहर व तालुका भर के कई मकामात के मुख्तलिफ ख़वातीन बचत गटों के खाते हैं. नकबजनों ने बैंक के शटर का ताला तोड़कर अंदर दाखिला तो हासिल कर लिया, लेकिन स्ट्रांग रूम का ताला वाकई स्ट्रांग साबित हुआ और उसे वो तोड़ न सके.
جس کے سبب بینک میں موجود لاکھوں روپیوں کی رقم ان کے ہاتھ نہ لگی اور انہیں خالی ہاتھ ہی لوٹ جانا پڑا۔ دوسرے دن صبح 7 بجے سرقے کی یہ کوشش منظر عام پر آئی تو کھلبلی مچ گئی۔ پیٹھن کے SDPO ڈاکٹر وشال نیہل، انسپکٹر کشور پوار اور دیہی کرائم برانچ کے اسکواڈ نے موقع پر پہنچ کر معائنے کیے۔ اس موقع پر پتہ چلا کہ بندھن بینک میں حفاظتی گارڈ بھی متعین نہیں ہے۔ دوپہر دیر گئے تک پولیس تھانہ پیٹھن میں سارقوں کے خلاف معاملے کے اندراج کی کارروائی جاری تھی۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع۔ شہر کی جامع مسجد سمیت دیگر مساجد میں ہزاروں کی تعداد میں بندگان توحید نے ادا کی ماہ رمضان کے آخری جمعہ کی نماز اور گڑ گڑا کر مانگی گئی ملک میں امن و سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ بندگان توحید کے ساتھ ساتھ دیگر ہم وطن بھائی بھی رکھ رہے ہیں ماہ رمضان کے روزے۔ جنتور کے سابق صدر بلدیہ نے بھی روزہ رکھ کر دیا بھائی چارے کا پیغام۔ حکومت ہند کی جانب سے ڈسٹرکٹ گرین چیمپئن ایوارڈ کے لیے مولانا کالج کا انتخاب، ضلع کلکٹر کے ہاتھوں دیا گیا ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ، کالج انتظامیہ میں خوشی کی لہر۔ اور پیٹھن علاقے میں پیش آئی دلخراش واردات، پانی کی ٹانکی کا تعمیری کام کرتے وقت اونچائی سے زمین پر گر جانے کے سبب مزدور کی موت واقع، متعلقہ پولیس اسٹیشن میں کیس درج، تحقیقات جاری۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔